dengan Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai Amerika Serikat Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT G7 di Les Bains pada hari Senin. Have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violations. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, tegaskan bahwa menghentikan pertempuran di Lebanon adalah bagian inti dari kesepakatan Teheran dengan Washington. Hal ini disampaikan kedua negara setelah beberapa jam kedua pihak secara resmi mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه. احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dalam acara G7 Summit di Jenewa, di mana pertemuan keduanya berlangsung tegang setelah sebelumnya Macron aktif mengkritik Amerika atas serangannya ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berjabat tangan saat bertemu di acara G7 Summit di Jenewa, Swiss. Jabat tangan keduanya pun berlangsung tegang setelah hubungan kedua negara ini sempat memanas, di mana Presiden Macron kerap mengkritik kebijakan Washington terkait perang di Timur Tengah. Sementara Trump beberapa kali menyindir Macron yang menolak membantu Amerika Serikat amankan Selat Hormuz. Dalam pertemuan ini, Macron memuji langkah Trump yang mencapai kesepakatan damai dengan Iran. Yeah, I wanted to say, to
commend President Trump for the celebration yesterday and to welcome President Trump and his ministers and his team for being here in Evian for the G7. I think yesterday was signed a very important agreement, a peace deal with Iran. And it's a very important one because first it will fix the nuclear issue. And it's a very important matter for peace for the whole world. And it will reopen Hormuz. It will provide peace in Lebanon. And so we are ready to take our fair share of the burden and be part of the commitment of the international community in order to support this deal. And we will discuss about that together and with colleagues later on. But it's a very important step towards peace. Pemirsa, jangan kemana-mana. Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Meninggal dunia dan sejumlah orang lain terluka akibat ditembak tentara teroris Israel di kamp pengungsi Jabalia, Gaza. Keluarga korban histeris mengantarkan jenazah ke rumah sakit. Keluarga dan kerabat korban histeris saat menyaksikan anggota keluarganya meninggal dunia secara tragis akibat serangan brutal Israel. 4 warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka setelah ditembak tentara Israel di kamp pengungsi Jabalia, Gaza. Warga Palestina menentang penjajahan Israel dan mengaku tak tahan lagi melihat korban sipil terus berjatuhan hampir setiap hari. Menurut otoritas kesehatan Palestina, lebih dari 72.000 orang tewas akibat serangan Israel di Gaza. Sementara itu, lebih dari 72.000 orang terluka. Pasukan Israel kembali membongkar paksa rumah-rumah warga Palestina di kota Jenin, tepi barat yang diduduki. Pembongkaran secara paksa di kawasan kota Barta'a, kota Jenin, tepi barat Palestina dilakukan pada hari Minggu. Nampak sejumlah alat berat dikerahkan meratakan rumah-rumah yang menjadi sasaran operasi. Pasukan Israel berdalih menggunakan bangunan yang dihancurkan tidak memiliki izin pembangunan resmi dari otoritas Israel. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 15 rumah di kawasan ini telah dibongkar paksa otoritas Israel. Gelombang pengungsi juga kembali terjadi di jalur Gaza, di mana puluhan keluarga meninggalkan rumah mereka di bagian timur kota Gaza setelah muncul laporan bahwa militer Israel memperluas wilayah kendalinya. Puluhan keluarga terpaksa mengungsi dari lingkungan Al-Tufah dan Al-Sujaiyah di timur kota Gaza. Kawasan Al-Tufah memperlihatkan kendaraan yang dipenuhi barang-barang pribadi meninggalkan wilayah tersebut. Eksodus warga terjadi setelah muncul laporan mengenai perluasan wilayah yang disebut sebagai garis kuning, area yang berada di bawah kendali militer Israel dan membatasi akses warga sipil. زي ما انتم شايفين فيها مع الخط الاصفر امبارح قدموه تقريبا الساعه 2:30 بالليل والناس نايمه فعملوا ضجه هنا واليهود قربت وجد دبابات هنا وحطوا خط اصفر وحطوا كمان هنا خط وين النزوح الناس هنا كسروا ايش بدنا نسوي بدنا نروح حنبات هنا وحنضلنا هنا لو بده يجي 1000 دبابه هنا حنضلنا قاعدين مكاننا. Pergerakan tersebut menyebabkan puluhan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi alasan keselamatan. Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan perluasan wilayah kendali tersebut. Pemukim ilegal Israel sengaja membakar masjid, rumah, dan kendaraan warga Palestina di kawasan tepi barat. Aksi pembakaran memicu kepanikan warga. Warga berusaha memadamkan kebakaran Masjid Al-Nur di desa Burkah, Ramallah Utara, tepi barat Palestina.
Pembakaran masjid dilakukan sengaja oleh pemukim ilegal Israel. Selain masjid, pemukim ilegal juga membakar kendaraan-kendaraan warga yang terparkir di jalanan. Bahkan pada salah satu kendaraan yang dibakar, masih terdapat pengemudi dan penumpang di dalamnya. Derita warga Gaza korban genosida Israel belum berakhir. Warga Gaza yang mengungsi menggali sumur air tawar hanya beberapa meter dari laut untuk mengatasi kekurangan air yang akut. Derita warga Gaza korban genosida Israel belum berakhir. Layaknya mujizat dari Tuhan, warga Gaza yang mengungsi menggali sumur air tawar hanya beberapa meter dari laut untuk mengatasi kekurangan air yang akut. Kelangkaan air yang akut dan suhu yang meningkat menjadi cobaan baru bagi warga Gaza. اللي دفعني اني افحر البير على البحر انه هو ازمه الماء اللي كنا احنا نعاني منها، كنا نعاني من من 100% من نقص الماء وكنا محتاجين جدا للماء، فانا الحمد لله جاءت الفكره انه انا افحر بير على عمق 4 متر. Di tengah situasi genting, warga Gaza tidak menyerah. Air tawar yang berhasil didapatkan dari penggalian manual bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Krisis air sedang berlangsung di jalur Gaza, di mana sekitar 1,1 juta anak menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih karena infrastruktur yang rusak dan kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas air dan sanitasi. Gencatan senjata Israel ke Gaza dipertanyakan di tengah serangan yang terus digencarkan. Di Belanda, aktivis meletakkan sepatu anak-anak untuk menghormati korban Gaza. Ratusan pasang sepatu anak-anak diletakkan di Den Bosch pada hari Minggu waktu setempat selama proses peringatan untuk mengenang anak-anak yang tewas dalam serangan Israel di Gaza. Orang-orang berkumpul di sekitar instalasi sepatu di Market Square, sementara penyelenggara membacakan nama-nama anak-anak yang tewas. Papan-papan bertuliskan gambar jurnalis yang dibantai juga terpajang. Since the so-called ceasefire, almost 1,000 Palestinians have been killed. The European governments are not doing anything. The Dutch government isn't doing anything. So we are calling them out on their complicity. And as people, we are asking to intervene, to put sanctions on the Israeli regime and to stop murdering Palestinian children, their parents, families, and end this genocide. Gencatan senjata Israel ke Gaza dipertanyakan di tengah serangan yang terus digencarkan. Total korban jiwa akibat konflik di jalur Gaza bahkan telah melampaui 73.000 orang dengan jumlah korban luka mencapai 173 juta orang sejak serangan pertama pada tahun 2023. Serangan udara Israel menghantam apartemen di Beirut, Lebanon. 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Sebuah apartemen hunian mengalami kerusakan akibat serangan udara Israel di daerah Gobeiri, pinggiran selatan Beirut. 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan ini. Militer Israel berdalih menargetkan pusat komando Hizbullah di Beirut. Akibat serangan udara Israel, dinding apartemen runtuh. Serangan itu juga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan-bangunan dan toko di sekitarnya. Tim darurat dan personel tentara Lebanon dikerahkan di sekitar lokasi yang menjadi sasaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan IDF melakukan serangan terhadap target Hizbullah di pinggiran selatan Beirut sebagai tanggapan atas tembakan yang diarahkan ke wilayah Israel. Ya pemirsa, demikian breaking news kali ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan program iNews Breaking Goals bersama rekan saya Anita Dewi. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.